Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this very class is for 12th class students. Dear students, today, as you know, we are doing a lecture series on role of missionary schools in Jammu and Kashmir. Before this, we had discussed so many committees and role of missionary schools like Sharp Committee report, KJ Saigen report, and then we have also discussed Anjuman Islam, or we can say that Anjuman Nusratul Islam, 1995, and Tendal School before this. And today we are going to discuss about the Kazmi report, which was Kazmi report, which was formed in 1950. So dear students, I will try to switch in Urdu as well so that you may understand better. शेख हमारे जो उस वक़्त के वहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब यानी शेख अब्दुल्ला के ज़माने में जब हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, और आज उसी कुर्सी को चीफ मिनिस्टर के नाम से पुकारा जाता है। तो उस वक़्त हमारे यहाँ जिस तरह से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसी तरह हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। तो उस वक़्त उसने एक कमेटी बुलाई और उस कमेटी का हेड था ए काज़मी, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन था। तो उस जो कमेटी थी उसने फंक्शन किया था 18 अगस्त 1950 को। तो वो कहा कि इसके एड्रेस विद द एड्रेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड उसने हमारे एजुकेशन के मुताबिक एक रिपोर्ट दिया था उस जो 4 दिसंबर 1950 को आया। तो उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन कुछ थी, यानी जिसे हम काज़मी रिपोर्ट बोलते हैं। उसने कुछ सजेशन की थी कि एजुकेशन सिस्टम को कश्मीर में कैसे जनरेट किया जाए, कैसे इससे निखारा जाए। खासकर उसने प्राइमरी एजुकेशन, या जिसे हम बोलते हैं, हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन, या हम इसे बोलते हैं किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन पर उसने जोर दिया था। तो नंबर 1 एक रिकमेंडेशन थी इम्पोर्टेंस टू किंडरगार्टन सिस्टम। तो उस जो काज़मी रिपोर्ट था उसने किंडरगार्टन सिस्टम पे ज़बरदस्त, किंडरगार्टन सिस्टम एजुकेशन पे ज़बरदस्त जोर दिया था। ठीक है, जो किंडरगार्टन जो एजुकेशन आप जानते हो कि ये 2 साल का हुआ करता था, कि जिसमें को एजुकेशन होना ज़रूरी था, यानी जिसमें ये 2 साल का होता था, जिसमें लड़कों और लड़कियों को एक साथ पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो उस वक़्त जम्मू और कश्मीर में जो हमारे ऑलरेडी कुछ स्कूल थे, ऑलरेडी बने थे कुछ स्कूल, उसी लाइन पे यहाँ पर स्कूल खोले थे, क्योंकि उस वक़्त जम्मू कश्मीर में 20 लगभग 40 स्कूल थे। कुछ 20 यहाँ कश्मीर में थे, कुछ 20 जम्मू में काम करते थे। ठीक है, तो आपको मैंने इससे पहले भी बताया, ड्यूरेशन ऑफ किंडरगार्टन स्कूल जो था वो सिर्फ 2 साल का था, जिसमें यानी उसने एक रिकमेंडेशन थी कि जो ड्यूरेशन ऑफ स्कूल्स हैं वो 2 साल का होना चाहिए, जिसमें लड़कियां और लड़के एक साथ तालीम हासिल करें। और चौथा था अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल टीचर्स। उसने ये रिपोर्ट, यानी काज़मी रिपोर्ट जो आया था, उसमें ये एक भी बात थी कि अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल टीचर्स, कि आप जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, यानी किंडरगार्टन स्कूल जो खोले जाएं, उनमें खासकर फीमेल टीचर्स को अपॉइंट किया जाए, क्योंकि फ़ीमेल टीचर्स बच्चों की नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हैं, बच्चों को समझते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ ज़्यादा इन किंडरगार्टन स्कूल में सिर्फ फीमेल टीचर्स को अपॉइंट किया जाए। 5वां था ट्रेंड टीचर्स, यानी काज़मी रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट भी दिया था कि ओनली किंडरगार्टन जो स्कूल खोले जाएँ वहाँ पर सिर्फ ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए। अनट्रेंड टीचर्स इस स्टेज पे बच्चों को बर्बाद करते हैं, बच्चों को नहीं समझ, क्योंकि बच्चों के नफ्सियात को समझना ये एक बहुत बड़ा कार्य है। तो इनको समझने के लिए वहाँ पर ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए जो बच्चे को नफ्सियात को समझें। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ क्वालिफाइड टीचर्स होनी चाहिए।
تاکہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ امپروو ہو جائے. تو اس طرح سے جموں اینڈ کشمیر میں یہ ٹرینڈ ٹیچرس کے لیے ریکمنڈیشن کی گئی کہ کنڈر گارڈن اسکول میں صرف ٹرینڈ ٹیچرس ہونے چاہیے جو بچوں کو پڑھائیں. اور دوسرا تھا اورینٹیشن آف ٹیچرز. دیکھو جو بچوں کو پڑھاتے تھے انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے ٹیچرز کے لیے اورینٹیشن کورس بھی ہونی چاہیے تاکہ بچوں میں ویسٹیج کم ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ جو پرائمری سٹیج میں اورینٹیشن آف ٹیچر ضروری تھا تاکہ ٹیچرز کو اچھی طرح سے ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ بچوں کو اچھی طرح پڑھائیں، ان کو سمجھیں، ان کی نفسیات کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا تھا ڈیوریشن آف پرائمری. دیر شوڈ بی 7 years فار دا پرائمری. انہوں نے کہا تھا کہ پرائمری سٹیج جو ہونا چاہیے، پرائمری سٹیج وہ کتنے سال کا ہونا چاہیے، یعنی پرائمری ایجوکیشن 7 سال تک ہونی چاہیے. تو میں جو کاظمی رپورٹ تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پرائمری جو سٹیج ہے یہ 5 سال کا ہونا چاہیے ان اربن ایریاز اینڈ ان رورل ایریاز یہ 7 سال کا ہونا چاہیے. تو دا کورس شوڈ ٹیک دا چائلڈ ٹو دا ایج آف 12، یعنی جو پرائمری سٹیج ہونا چاہیے اس میں یہ تب تک بچوں کو دیا چاہیے یعنی پرائمری سٹیج ایجوکیشن جب تک کہ بچہ 12 سال کا پہنچے. ٹھیک ہے. تو دوسرا تھی جو 7ویں 8ویں ریکمنڈیشن تھی وہ کرافٹ اینڈ ہینڈ ورک. کرافٹ اینڈ ہینڈ ورک کا مطلب یہ تھا کہ بچوں کو کرافٹ اور ہینڈ ورک کے بارے میں بتایا جائے اور اس کو اس وقت انٹیگرل پارٹ آف پرائمری ایجوکیشن بنایا گیا یا ہم انٹیگرل پارٹ آف کریکولم. اور تو وہاں پر گیا کہ ان اسکولوں میں وہی کرافٹ سکھایا جائے جو وہاں بچوں کو نیڈ ہوگی، یعنی جس سوسائٹی میں بچہ پڑھتا ہو وہاں پر کس کرافٹ کی زیادہ ضرورت ہوگی اس قسم کے کرافٹ کو بچوں کو سکھایا جائے تاکہ اگر بچہ کل کسی وجہ سے بچے کا اسٹیگنیشن ہو نہ یا ویسٹیج ہو تو بچہ کچھ نہ کچھ ہنر ضرور سیکھنا چاہے تاکہ وہ اپنا روزی روٹی کما سکے. اور چوتھا تھا اور 9واں جو تھا ریکمنڈیشن وہ فری ایجوکیشن تھی. یعنی جو بھی ایجوکیشن دی جائے یعنی 6 سال سے 12 سال تک جو ایجوکیشن پرائمری سٹیج تک دی جائے وہ بالکل فری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اٹ شوڈ بی فری فار آل. So dear students, this was the recommendation put forth by Kazmi report. I hope that you have understood it. Any question you have you can ask me anytime, anywhere. Thank you so much.